ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट के अरकान बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के तारीखी तनाज़े को अदालत के बाहर हल करने के लिए अयोध्या का रुख कर रहे हैं। अरकान ये मानते हैं कि अमन पसंद मुसलमानों और हिंदुओं की बड़ी तादाद इस कज़िये को आपसी मुफाहमत से हल करना चाहती है और इसीलिए कुछ अहम संतों और महंतों से बात करने के लिए फोरम के अरकान अयोध्या जाएंगे। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम के मुताबिक अब सदियों पुराने इस मसले का कोई खुशगवार हल निकलना चाहिए। इस तनाज़े से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ है, दूसरे मजहब के लोग भी परेशान हुए हैं और मजमूई तौर पर मुल्क पीछे हुआ है। लिहाजा अगर आपसी बातचीत से कोई हल निकल आए तो मज़ीद नुकसान के अंदेशे और खदशे कम हो जाएंगे। हम लोग इसमें ज़रूर ये चाहते हैं, जो हम लोगों ने लिख के दिया है कि हम लोगों ने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पर गारंटी लिख के दे के इसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं उठेगा, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति भी उसके अंदर मोहर लगाएं कि नहीं इसके बाद दूसरा डिस्प्यूट नहीं उठेगा। यानी हम लोग इसी में लगे रहेंगे, आज ये डिस्प्यूट वो डिस्प्यूट। अरे हमने देश की तरक्की करना है, हमको मुकाबला अमेरिका से करना है, हम लोग रशिया से करना है, हमको चाइना से करना है। हम आपस में झगड़े में लगे रहेंगे, हम कहाँ तक लगे रहेंगे? मैं समझता हूँ देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक होकर रहें। इसी सिलसिले में हम लोग मौलाना अरशद मदनी के पास गए थे। मौलाना अरशद मदनी तो मुत्तफ़िक़ थे और सब चीज़ के नतीजे को उससे हम लोगों से भी ज़्यादा वाकिफ़ थे, मगर उन्होंने आवाम के डर से कि वो मिसाल देने लगे सलमान नदवी की, तो हमने कहा हालात उस वक्त सलमान नदवी के दूसरे थे, अभी तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इस पर वो हुए राज़ी। मगर पहले मेरे करोड़ जमीयतुल उलमा हिंद के मेंबर हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों फोरम के एक ख़ुसूसी वफ़द ने जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी से भी बात की थी। अहम मसला ये है कि जमीयत उलमा और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इस तारीख़ी मुकदमे के अहम फरीक हैं। देखिए इन अहम तंजीमों का क्या मौक़िफ़ है। जमीयत ने मुफाहमत और मुसालहत के कभी इनकार नहीं किया, अब भी वो तैयार है अगर कोई मुसालहत की, लेकिन मुसालहत दो तरफ़ा होती है, एक तरफ़ा नहीं होती। एक तरफ़ा जो होती है वो सौदेबाजी होती है, मुसालहत नहीं होती। मुसालहत चलती रहे, इनकार नहीं, लेकिन सौदेबाजी कबूल नहीं। जमहूरी मुल्क है, किसी को अपनी राय देने से रोका नहीं जा सकता और अब 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, उसमें अगर 1% से कम यानी 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोगों को अलग राय रखें तो वो कम्युनिटी की राय नहीं मानी जा सकती। अदालत उज़्मा की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि आइंदा 18 अक्टूबर तक बहस और मुबाहिसे का सिलसिला ख़त्म किया जाना चाहिए। उसके बाद नवंबर में फैसला आने के इम्कानात हैं। इस दरमियान ये कोशिश क्या गुल खिलाएंगी, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां के दबंगों और जमीन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने करबला और कब्रिस्तान पर कब्जा करके मकानात तक तामीर कर लिए हैं। बुलंदशहर के कालेआम के शिया और सुन्नी दबंगों से काफी नाराज हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जिला इंतजामिया से मुलाकात करके बाकायदा इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। जिला इंतजामिया ने इस मामले में जांच कराने की यकीन दहानी भी कराई है। लोगों का कहना है कि अगर इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द न की गई तो वो सड़कों पर एहतिजाज करने पर उतर आएंगे। मैं यहाँ आया हूँ इसलिए ताकि जो करबला पर अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है और करबला में साथ साथ कब्रिस्तान भी है। अभी तक लोग तो लोगों के घर पर कब्जा करते थे, अब लोग कब्रिस्तान पर, लोगों के मुर्दा घर पर भी कब्जा कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो है इंसाफ किया जाए हम लोगों के साथ और उस पर अवैध कब्जा को रुकाया जाए। कोर्ट का स्टे इसमें सन 80 में यथास्थिति बनाने का जनाब के पास मौजूद है, लेकिन उस स्टे के बावजूद उसको कोर्ट के स्टे की अवहेलना की गई है। लगातार वहां पर अवैध निर्माण किया गया है। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग सब इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं इस गलत बात के लिए, इस विरोध करने के लिए। अभी तक आपने सुना होगा कि लोगों की दुकान, मकान या घर पर कब्जा कर लेते हैं अवैध रूप से, लेकिन बुलंदशहर का एक मामला ऐसा सामने पेश आ रहा है जहां लोगों ने करबला और कब्रिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। आज
जिलाधिकारी से शहर के पेश इमाम शिया हजरात और सुन्नी हजरात के पेश इमाम मिले हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी है और जिलाधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मसले का समाधान किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से शहर के बीचों बीच करबला कब्रिस्तान पर कब्जा किया हुआ है दबंगों ने, इसमें जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन जिशान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18 उर्दू, बुलंदशहर। यूं तो यूपी मदरसा बोर्ड के क़याम को 20 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मदरसा बोर्ड ने शिया दीनी मदारिस के इम्तिहानात के लिए अलग से मुमतहिन का इंतज़ाम नहीं किया है। शिया फ़िक़ह और दीनियात की कॉपियां आज भी दूसरे मसलक के मुमतहिन हजरात से जांच करवाई जा रही है। शिया दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि मदरसा बोर्ड शिया दीनी इदारों के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खास रिपोर्ट। दीनी मदारिस के निज़ाम तालीम के वाक़िफ़कार अच्छी तरह जानते हैं कि शिया दीनियात और सुन्नी दीनियात की उसूलियात में कई बुनियादी फ़र्क मौजूद हैं। ज़ाब्ते के मुताबिक शिया दीनियात की कापियाँ उसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुमतहिन से जांच कराई जाएंगी, लेकिन अमलन ऐसा नहीं हो रहा है। शिया दीनियात की कापियाँ दूसरे मसलक के मुमतहिन से जांच कराई जा रही है। शिया मदारिस के जिम्मेदारान इस सूरत हाल से सख्त नाराज़ हैं। शिया मदारिस की कापी के वास्ते कम से कम कोई एक मुदर्रिस तो होना चाहिए जो शिया की कापी जांचे। पूरे इलाके में कोई शिया नहीं, कापी जज के आ गई। भाई कोई एक तो पढ़ा लिखा होगा, पूरे एक तरफ से मालूम 3rd डिवीज़न पास है। अब जब कापी जचने ये हुआ कि दोबारा हम जचवाने की दरख्वास्त दें तो मालूम हुआ कि इसमें 2 दिन बचा है, पहले से बताया नहीं गया, और उसके बाद अगर बताया गया तो एक कापी के एवज में 1000 रुपये फीस है। शिया मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि शिया मसलक की दीनियात और फ़िक़ह की कापियाँ दूसरे मसलक के मुमतहिन से जांच कराना उसूली तौर पर गलत है। मदारिस के जिम्मेदारान की ये भी शिकायत है कि यूपी मदरसा बोर्ड ने अपने निसाब तालीम में जो तब्दीली की है उसकी इत्तला भी अभी तक शिया दीनी मदारिस को नहीं दी गई है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि एक इदारा चल रहा है, एक महकमा चल रहा है अक़लियत के नाम से, उसके ज़ेरे असर तमाम मदारिस जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और हमारे तालिब इल्म को जो है अभी तक अपना निसाब नहीं मालूम और बताने वाला भी कोई नहीं है। और उसके बाद इम्तिहानात भी हम ले रहे हैं और इम्तिहानात बच्चे दे भी रहे हैं। कैसे हो रहा है ये बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर बाकायदा गौर करना चाहिए और ये भी निगरानी का हिस्सा है, ये भी मदारिस की निगरानी का हिस्सा, जिम्मेदारी जो है इसमें गवर्नमेंट की बनती है। शिया दीनियात की कापियाँ दूसरे मसलक के मुमतहिन से जांच कराने से सबसे ज़्यादा नुकसान तलबा को हो रहा है। मुमतहिन के लिए मौजू का माहिर होना बहुत ज़रूरी है। शिया दीनियात की कापियाँ चेक करने वाला मुमतहिन शिया दीनियात से नावाकिफ़ होता है। इसका सीधा असर इम्तिहान में मिलने वाले नंबरात पर पड़ता है। आमतौर से शिया फ़िक़ह और दीनियात के पेपरों में तलबा को बहुत कम नंबर मिलते हैं। इसको सिर्फ पास होने के लायक नंबर दे दिए जाते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान शिया मसलक के तलबा को ही हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। आजकल बच्चा चोरी के मामलात उरूज पर हैं। कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ के रिजवी रोड पर वाक़े दारुल उलूम गौसिया में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है। मदरसे से 13 साला कैफ 20 सितंबर से गायब है, मगर अभी तक कैफ के बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं हो सकी हैं। उधर कैफ के वालिद इरशाद ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मदरसा मुंतज़मीन इस मामले में दामन बचाते नजर आ रहे हैं। 20 तारीख को यहाँ लेके आए और मदरसा के अंदर छोड़ के अपने घर वापस चले गए। शाम को जब घर पहुँचे तो 7 बजे के बाद फ़ोन, जो दूसरा बच्चा हमारा था वो फ़ोन किया कि वो लड़का नहीं है भाई, छोटा वाला भाई, और पता नहीं कहाँ चला गया है। सर CCTV कैमरा लगा हुआ है, हम वहाँ से जब आए चेक करवाए तो CCTV कैमरे में 4:09 तक वहाँ पे है। यहाँ से गायब हो गया या चला गया, कहाँ गया ये नहीं मालूम। हमारे वतन में एक लड़का गायब हुआ, वो छुट्टी लेके मुहर्रम की 7 तारीख को गया। दरख्वास्त उसकी मौजूद है, बल्कि थाने में भिजवा भी दी है और वक्त पे नहीं आया। उसके वालिद परसों उसको लेके आए लड़के को और उसके भाई के हवाले कर दिया। मदरसे के किसी जिम्मेदार के हवाले नहीं किया।
یہ تو خیر جانچ کا وشے ہے اور اس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، لیکن پورے ملک میں جس طرح سے بچہ چوری اور یہ اور وہ معاملات سب سامنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دہشت کا ماحول ہے، اور کچھ اڑتی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی گردہ فروش گروہ اس معاملے میں سکریہ ہے۔ مدرسوں سے باہر گھومتے سمے، کہیں کھیلتے سمے غائب ہونا بتایا گیا ہے۔ اس سندرب میں 363 IPC کا مقدمہ پنجیکرت کیا گیا ہے اور دونوں کی تلاش کے لیے ہمارے پریاس جاری ہیں۔ بچوں کے فوٹو ہم لوگوں کو پراپت ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں نے تلاش گشتی کرائی ہے۔ ملک کے معروف دانشگاہوں میں طلبہ یونین کی تشکیل کے بعد اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی اس کی آواز اٹھنے لگی ہے۔ آج طلبہ نے ایک پرامن مارچ نکال کر ایک عرضداشت وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام انتظامیہ کو پیش کی، جس میں جلد از جلد طلبہ یونین انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ یونین انتخاب ان کا جمہوری حق ہے اور ملک کے نامور تعلیمی اداروں میں یونین کی تشکیل ہو چکی ہے۔ ایسے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یونین انتخابات میں تاخیر کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ ہاں، یہ عبدالحمید جو ہے یہ جارڈن کے رہنے والے ہیں اور یہاں پہ جو ہے MA لنگوسٹکس کا کورس کر رہے ہیں۔ انہی کی کلاس میٹ جو ہیں، اسی کا جو کلاس میٹ ہے ایک نبیل محمد، اس کے ساتھ میں کچھ ہاٹ ٹاک ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں ان کا آروپ ہے کہ جو ہے محمد نبیل جو ہے تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ لسانیات میں زیر تعلیم ایک غیر ملکی طالب علم کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا۔ متاثر طالب علم نے 3 نامزد اور ایک نامعلوم فرد کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ مسلم یونیورسٹی کی آرٹس فیکلٹی کے طالب علم عبدالحمید اردن کے رہنے والے ہیں اور شعبہ لسانیات سے MA کر رہے ہیں۔ متاثر کی شکایت کے مطابق شعبے میں ان کے ہم جماعت طالب علم نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ ضلع انتظامیہ نے فوری مقدمہ دائر کر کے کارروائی شروع کی ہے۔ اور اب خاص بات بہار کی خبروں کی تفصیل۔ بہار کے مدرسوں میں اساتذہ کی کمی کے سبب طلبہ کی تعلیم متاثر ہے، جبکہ حکومت اور مدرسہ بورڈ کا دعویٰ ہے کہ مدرسوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ سیاسی اور سماجی تنظیموں نے اس سوال پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ بہار میں آئندہ سال اسمبلی کا انتخاب ہے۔ برسر اقتدار پارٹی نے مسلمانوں میں اپنی پکڑ مضبوط بنانے کے لیے 2015 اسمبلی انتخابات سے پہلے بھی مدارس کے اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا اور گزشتہ لوک سبھا انتخاب سے قبل مدرسہ ترقیاتی اسکیم کے تحت مدرسوں میں کئی سطح پر کام کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب آئندہ سال اسمبلی انتخابات کو دیکھتے ہوئے مدارس میں اساتذہ کی تقرری کی مانگ اٹھنے لگی ہے۔ مدرسہ میں اگر بچوں کو اچھی تعلیم نہیں ملے گی تو کون سا کم، اچھے ٹیچرز بحال نہیں ہوں گے تو کون سی پڑھائی پڑھائیں گے۔ شمس الہدیٰ مدرسہ کا وہی حال ہے، اس میں آدھے سے زیادہ ٹیچرز نہیں ہیں، تو وہاں بھی بحال ہونا چاہیے۔ وہاں کے پرنسپل کو پہل کرنی چاہیے مکھیہ منتری سے کہ بھائی یہاں بھی ٹیچرز کو بحال کیا چاہیے۔ ہم لوگ کا فرض ہے کہ آواز اٹھانا، کام تو کرنا مکھیہ منتری کو ہے۔ ہم مکھیہ منتری سے یہ ڈیمانڈ کریں گے، مانگ کریں گے کہ بھائی جلد سے جلد ان مدرسوں میں ٹیچرز کی بحالی کی جائے۔ غورطلب ہے کہ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے ملحق 1128 مدرسوں کے اساتذہ کو 7ویں پے کمیشن کا فائدہ ملتا ہے۔ ان مدرسوں میں اساتذہ کی کمی سے طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ حالانکہ مدرسہ ایکٹ کے مطابق بحالی کا اختیار مدرسوں کی انتظامیہ کمیٹی کے پاس ہے، لیکن انتظامیہ کمیٹی کی بدعنوانی کے سبب بحالی وقت پر نہیں ہوتی۔ مدرسوں کی انتظامیہ کمیٹی پر لگام لگانے کی بات خود JDU کے لیڈر بھی کرنے لگے ہیں۔ مدرسے کی کمیٹیوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس تعلیم کے کام کو بہتر بنانے میں وہ قدم اٹھائیں اور جہاں بھی جگہیں خالی ہیں اس کو پر کریں۔ جب بہار سرکار کے اسکولوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے اسکولوں میں بحالی کے عمل کو شروع کر دیا ہے، تو مدرسوں جہاں بحالی کا عمل آسان ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حکومت چاہتی ہے مدد کرنا آپ کے، تو آپ کیوں نہیں مدد لینا چاہتے حکومت سے؟ حکومت کو بھی چاہیے کہ مدرسہ بورڈ کے ذریعے یا یوں کہیں کہ چیئرمین کے ذریعے
اس چیز کو دیکھے کہ جناب بحالی مدرسے والے کر رہے ہیں، جو خالی جگہیں خالی ہیں وہ پر ہو رہی ہیں، تاکہ مدرسے کی تعلیم جو ہے پوری طور سے ہو سکے، بچوں کو مل سکے۔ اردو عوام کی یا جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یا اقلیتوں کے جو ادارے ہیں یا اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے، اور سرکار کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ ایڈ دیتی ہے تو وہاں اساتذہ ہیں کہ نہیں ہے، وہاں پڑھائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے، اس کی بھی جو ہے نگرانی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ٹھوس اقدام بلکہ سخت کارروائی بھی کی جانی چاہیے۔ بہار میں واحد سرکاری مدرسہ ہے جس کا نام مدرسہ اسلامیہ شمس الہدا ہے۔ پٹنہ کے اس مدرسے میں آدھے سے زیادہ اسامیاں برسوں سے خالی ہیں، لیکن مدرسوں کا معاملہ محکمہ تعلیم کی ترجیحات کا حصہ بن ہی نہیں پاتا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ملحقہ مدرسوں کے تعلق سے مدرسہ بورڈ کی جانب سے بھی ٹیچرز کی بحالی کے سلسلے میں کوئی پہل نہیں کی جاتی، اور اس تعلق سے مدرسہ بورڈ بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے پٹنہ سے محفوظ عالم کی رپورٹ۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ کا سی ایم نتیش کمار اور ان کی حکومت پر حملہ جاری ہے۔ گری راج سنگھ لگاتار نتیش کمار پر بیگوسرائے کے ساتھ سوتیلا سلوک کرنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ گری راج سنگھ نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ ہم اگر جن پرتیندھی ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم آتم ہتیا کر لیں، ہم چپ رہیں، ہم کچھ نہ بولیں؟ اور جیسا کہ امید تھی، گری راج سنگھ کے خودکشی والے بیان پر سیاست بھی شروع ہو گئی۔ جے ڈی یو نے گری راج سنگھ پر مگرمچھ کے آنسو بہانے کا الزام لگایا، وہیں کانگریس نے گری راج سنگھ کے بیان کے بہانے حکومت پر نشانہ سادھا۔ گری راج جی کے بیان ایک کیندری منتری کی گریما کے انوکول نہیں ہے، اور ایسے بیانوں سے وہ بیگوسرائے کی جنتا کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں۔ نشچت طور پر وہ سیاست کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اس طرح کی سیاست کو جنتا پہچان لیتی ہے۔ سیاست وہ جو جنتا نہیں سمجھ پاتی، تب تو میں سمجھتا ہوں وہ کافی سمجھداری کا کام کر رہے ہوتے، لیکن یہ پھوہڑ راجنیتی ہے۔ نہ صرف نتیش کمار جی کے سہیوگی ہیں بلکہ بھارت سرکار کے کیبنٹ منسٹر ہیں۔ اگر ان کی بات ان کے ہی راجیہ میں ان کی سرکار دوارا نہیں سنی جا رہی اور ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آتم ہتیا کر لوں گا، تو یہ بھیابہ استھتی ہے، یہ سشاسن نہیں ہے۔ اگر نتیش جی کے راج میں ان کے سہیوگی کو آتم ہتیا کرنے کی نوبت آ گئی تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ سرکار کو ایک منٹ بھی اپنے پد پر رہنے کا کوئی نیتک حق ہے۔ ادھر بہار میں گنگا سمیت کئی ندیوں میں طغیانی ہے، جس کی وجہ سے کئی اضلاع میں سیلاب جیسی صورتحال ہے۔ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، عام لوگ حکومت کی امداد سے محروم ہیں۔